नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो आज्ञा फाइनाली ई श्रम कार्ड रे आपण मानक 3000 टंका मिलवा जाऊँगी पेंशन। तो समस्त हिताधिकारी को मोबाइल माध्यम रे आज्ञा मेसेज आसीगला। तो आज्ञा ये देखंतु मासकू 3000 टंका पेंशन। तो आज्ञा देखंतु मानधन.in। तो प्रथमतः देखा यही 2 दिन हम समस्त हिताधिकारी को जो मैंने ई श्रम कार्ड पंजीकरण करते प्रायतः समस्त मोबाइल की गोटे मेसेज जाऊँगी। तो आज्ञा जो 3000 टंका पेंशन प्रधानमंत्री मानधन योजना उपलक्षे जाऊँगी। तो आसतु प्रथमतः से जो मेसेजटी सत कि मिछ जानी नवा एवं तापर सरकार से भली किसी स्कीम अच्छी कि ई श्रम कार्ड रे जाके आपण मानक 55 टंका इन्वेस्ट करने को पड़ो बा आपण मानक परवर्ती समय रे 3000 टंका जहाँकि जितेबाला 60 वर्ष हो जाऊँगी आपण मानक 3000 टंका पेंशन मिलिबो। तो प्रथमतः आसतु आमे से जो मेसेजटी को पढ़ीदेवा। तो आज्ञा देखंतु समस्त को 2 दिन हम मेसेज आसूची मते भी आज्ञा काली यही मेसेजटी आसीची। जेहेतु गणेश पूजा थिला मु आपण मानक संगे आज्ञा वीडियोटी शेयर करि पारलिनी सेथिलागि मु दुख प्रकाश करुच्ची। तो आज्ञा मेसेजटी आसतु आमे प्रथमतः पढ़ीदेवा। तो ये देखंतु फॉर RS 3000 पेंशन जॉइन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना 8 मानधन.in मंथली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट फॉर RS 55 टंका। तो दर्शक बंधु सेमिति किसी स्कीम अच्छी कि ई श्रम पोर्टाल रे 55 टंका आपण मानक जाके कंट्रीब्यूशन दबाक पड़ो। तो हाँ अच्छी आमे परवर्ती स्टेप रे ई श्रम पोर्टाल रे जाके आमे आज्ञा देखीदबा दे कौ एज पर्यंत आपण मानक केते टंका जाके मंथली डोनेशन दबाक पड़ो। तो देखते आज्ञा गोटे छोट कथा जितेबाला आज्ञा 2 वर्ष तले ये ई श्रम पोर्टाल खोली नुआ करी एवं आपण मैंने जो जाई पंजीकरण करुले तो सेतबेले आज्ञा बहुत जाम रे आज्ञा आपण मैंने दिन राति अनिद्रा होगी जहाँकि ई श्रम पोर्टाल रे आज्ञा पंजीकरण करथिले। तो देखंतु सेतबेले आपणकर लक्ष्य थिला कोन जे आपण खाली पंजीकरण करदेले आपण मानक 3000 टंका मिलिबो। तो देखंतु ए जो कंट्रीब्यूशन कथा प्रायतः बहुत हिताधिकारी माने जानि नथिले। तो आसंतु से विषय आम एबे आलोचना करिबा। तो ये देखंतु प्लीज विजिट नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद कलेक्टर जिला परिषद तहसील बीडीओ फॉर आपण मानकर देखंतु एटी गोटे डेट अच्छी 25/8/2025। तो देखंतु तार पोर्टालटी रही जाइए eShram.gov.in। तो आज्ञा यही मेसेज क्या आसी प्रथमतः आपण मैंने मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट कोड कहतु। तो देखंतु मेसेज प्रति सावधान थे कहीं बहुत मझिरे मझिरे आज्ञा फ्रॉड मेसेज आसूँ आपण मैंने जब क्लिक करदे आपण मानकर सबू टंका भी आज्ञा जापे। तो से प्रति आपण मैंने सावधान। तो आसतु प्रथमतः आम ई श्रम पोर्टाल को जीवा जे ये जो 55 टंका अच्छी जे आपण मानकर जो कंट्रीब्यूशन तो आपण मानक सतरे दबाक पड़ो आ उपर आपण मैंने एबे डिस्कस करेंगे एवं मु आपण मानक पूरा पूरी प्रूफ देखेबी जे कौ एज रु कौ एज एथरे उपलब्ध अच्छे एवं कौ एज को आपण मानक केते टंका मंथली दबाक पड़ो जहाँकि आपण मैंने यही प्रधानमंत्री पेंशन योजना रे भाग नहीं पारिबे जहाँकि आपण मानक 60 वर्ष हेले आपण माने 3000 टंका पेंशन आज्ञा पाई पारिबे। तो प्रथमतः आसंतु तो देखंतु जो माने भी चाहिए ई श्रम पोर्टाल रे आज्ञा भाग नहीं पारिबे नुआ पंजीकरण आज्ञा करि पारिबे। तो देखंतु बाकी रहिला जो 18 रु आपण मानकर एज लिमिट अच्छी 40 वर्ष जाके। तो आपण मानक जो एबे मेसेज रे दिएछि जे कंट्रीब्यूशन जे 55 टंका तो सही हिसाब रे आपण मानक को एज को केते टंका एवं आलोचना करिबा। तो आपण माने जो भाबुचंदी खाली आपण मानक 3000 टंका मिल जिवो आज्ञा खाली आपण मानक 3000 मिलिबो नाही। मु भी मध्य एथरे अप्लाई करथिली मो पाखरी मध्य ई श्रम कार्डटी अछि। तो आसंतु आमे एबे जो एज लिमिट नहीं कि देखी नवा। तो प्रथमतः आज्ञा देखंतु एठी आपण मानकर एलिजिबिलिटी रोची कोन ना एठी आज्ञा 18 वर्ष रु आज्ञा 40 वर्ष पर्यंत लोक एथरे भाग नहीं पारिबे। तो देखंतु एठी आपण माने पूरा पूरी स्पष्ट भाव में जानि पारिबे आज्ञा जे देखंतु एठी 18 वर्ष रो एज जो माने अछंती तो जो माने 18 वर्ष तो से माने मंथली एठी केते टंका दबाक पड़िबो ना देखंतु कंट्रीब्यूशन आज्ञा मंथली 55 टंका देबाक आज्ञा पड़ी जिवो। तो जो माने देखंतु एठी 19 वर्ष अछि 19 वर्ष रु तो आपण मैंने केते ना 58 टंका देबाक पड़ो। जो मानक आज्ञा 20 वर्ष आवेदन करने को चाहते तो से केते ना एठी आज्ञा 61 टंका जाकि देबाक पड़ो। तो से भली एठी देखंतु आज्ञा मानक आज्ञा 25 वर्ष एज हो जाउची से माने केते टंका देबाक पड़ो कंट्रीब्यूशन। तो देखंतु आज्ञा मंथली आज्ञा 80 टंका देबाक पड़ो। जो मानक आज्ञा 27 वर्ष होउची तो एठी देखंतु केते ना 90 टंका आज्ञा मंथली देबाक पड़ो।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 29 ବର୍ଷ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 31 ବର୍ଷ ସେମାନେ 110 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା ବା 150 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ 18ରୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆପଣମାନେ ଟିକନିକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି 36 ବର୍ଷ, 36 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ 160 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 37 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 170 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଜ୍ଞା 180 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 39 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା 190 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୋଟ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିମିଟ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 200 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି 18 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି 55 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ତ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ 3000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ମିଳିବାକୁ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବି ଆଉ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 55 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ତ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ଯଦି 100-200 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ର ଭାଗଟି ନେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ଆଜ୍ଞା 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଟିଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଏଜ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ତା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖାଇଦେଲି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ମାସିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।